दर्शक बंधु मनीष मनीष को भल पाए ताहा नुहे मनीष जीवजंतु पक्षी सहित भल पाइबा अच्छी निबिड़ संपर्क। तो एमती एक जड़े केन्द्रापड़ार बासिंदा जी कि रघुआ तांकर पारा किपरि पालन करुँच पारा सहित किपरि जीवन बिताऊँच से विषय चलतु एवं आम आपण को भिडटी देखई दौचु पारा सी किपरि लालन पालन करुँच चलतु एवं पछारी बुझा। एरा केते मास हो एटा 5 दिन 6 दिन छुआ रही इस खाउसी निजे खाउसी ना तो बाप मा खाइ दिन अरे फिर आउरी अंडा पड़ी छ चटकी जे अंडा हिको छुआ फुटेबो आज फुटे चटकी देखिलो अंडा हैला पर के दिन पर फुटुची 21 दिन पर जेतला अंडा कला पड़ी दियो हां तले हम छुआ जे अंडा चटकी देखिलो अच्छा कला पड़ी गेले से छुआ तार जो अंडा चटकी ता मार ठंटो मारी देखिलो हां चल फरा एटा पाकिस्तान भी पर एटा हां दे ध्यान कलर देखि कोले देखा होची कलर माजी पूरा कलर लगा हां ता मोटा देखो बोलिया अच्छा अच्छा ये जे खाली उड़ी तो ये बाज्य भी मारन पर पालिबो की पार ई जो ये कोडा डेणा पर ताडीला पर हां एटा ऊपर आ गेले हां पूरा पूरा अच्छा ये बड़ा उड़ी दे पड़े खाए पुन ये पारा ये जो 15 वर्ष के भाई 15 वर्ष गोटे पारा तार वैलिडिटी केते वर्ष रहियो जल्दी किछि नै 17 18 वर्ष पारा बंचो 18 वर्ष भी बहुत दिन कलर से आखी कलर से चेंज रहनी आखी बा झापसा रहनी ओहो सेया जानिबो जे बुढा हे गेले बुढ़ा ना ठंटो कर पर हम घर ले ना अच्छा तो कौन कौन सब खाउ छथि मांडिया हां मांडिया सोरिस हां चना अच्छा गहम धान चावल मुग एमिति गुटा गुटा खाउ छथि हां ये खाइ रे आसी बकल फुर फुर उडी जाउ छथि हां हां पारा रखिबाटा निशाटा कोडू हैला माने रखिबा सबटा सेटा हला माने हमर ई बडा बाप प्रथम रखतले बडा बाप हां तो तांग पाखर रखिले मजा लागला सब रहिला अच्छा तापरे ये रखि अरे हेलानी 15 वर्ष हेलानी रे पारा रखिया अच्छा पारा कोन उडा उडी होउची हां उडी देखना दे ना उडा कंपटीशन हुए बोली मु सुनी हां कंपटीशन हुए ए जुलाई रे गला जून रे गला जुलाई रे गला मु नै पन्ने जे तू जॉब रे रहउची नै पन्ने आगुरु पार्टिसिपेट करिथिला हां हम पार्टिसिपेट थरे करथिली सेकंड प्राइज जानथिली अच्छा सेति में गोटे खुशी आ शौक भी हो सब गोटे अच्छा अच्छा ताऊ पारा पाड़ीबाटा समस्त द्वारा तो हेई पारे नहीं आको पे पर्टिकुलर पिला दरकार टाइम ए पिलाटा रखुची अच्छा अच्छा से सब बळे तांकर देखा सुना करूची पुत्रा से अच्छा अच्छा आ पारा दिन को केते कोन खाउचंती केते थर खाउचंती दिनकू सकाळे बेटे खोला गेला हां तापरे जे टाइम होला फिर 4टा तांकर खाइबा टाइम 4टा बेला अच्छा खरा बेले जो 4टा 5टा बेले पुनी सकाळे खइदो तांको खाना भलो रहबा छुआ जे करचंती तांको डी टाइम खोलिया पड़ियो अच्छा अंडा केते वर्ष रे केते थर दउचंती अंडा अंडा रे वर्ष नो तांकर अक्टोबर तांको अंडा दवा स्टार्ट हुए हैला कि किंतु रज बळु टिके अंडा दवा जे बंद करचंती मे मार्च मास रु पुनी एबे भी अंडा देचन भाटी सुई या कोई रोग होइतला आ कोई भल तांको सब ट्रीटमेंट पई सब मेडिसिन फेडिसिन सब बळे भी दिया अच्छी सुविधा अच्छा 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 पारार रोग ज्वर कौन केमती हेले केमती जानिबे पारा हम जे रखि छु हम जानि दिसु अच्छा पारा टिके तांकर एक्टिविटी सब दिन रख दिया तेरे को सीओडा ये कोन अलगा रे देखा दियो सब अलगा रे देखा हां ये टिके रोगना न देखा आखि अच्छा अच्छा तांकर सब मेडिसिन पेडिसिन भाडी सब थुआई हां देखु बय लगे आखि पानी बुहे जो वर्षा उदय गेले हां हां ए मेडिसिन टा ताको मरा अच्छा अच्छा ओहो एटा आखिरे मारले तांकर आखि ता सहित एंटीबायोटिक हम जो कोरोना पे जो आदि थ्रोमासिन को खांती आज थरा ना हां आदि थ्रो एटा को हमर 5 पार नै आसे 5 फळ कर दे 5 फळ करी की 5 फळ एटाला बेटमोसिन अच्छा एतु गोटे दे देले भलो जानती आ हां एटाला लिफ्ट टू हजम पे हां हां लिवर टनिंग टा अच्छा अच्छा एटा हला हमर जो बिले किबा कुकुर जो कामुडी दंदी हला कि
ବିଲେଇ କିମ୍ବା କୁକୁର ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇଲା ପାରା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ଦେଖ ଦେଖ କୁକୁର ବା ନେଇ ପଳେଇଥିଲା ବେକକୁ ହେଲା କି ଏଇଟା କହିଲି ଦେଖ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କୁକୁର ବେକକୁ ବା ନେଇ ପଳେଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଛି ତଥାପି ଏଇଟା ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ହଳଦୀ ଟା ମରା ହେଇନି ହଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପର ନାହିଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ଏଇଠି ଓହୋ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବଞ୍ଚିଲା। ଯାହା ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ରଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆମ ପାରା ଥିଲା ଆମର 150 ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା। ଓହୋ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବେକମଡ଼ା ଆମର ତାର ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଆମର ପାରାମାକ୍ସି ଭାଇରସ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତା ବେକ ମୋଡ଼େ ଖାଲି ବେକ ବୁଲାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା लगले छोड़ देखले ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ये ना बहुत ये लुटणी परा खाली ଇଏ ଲୁଟଣି ପରା अरे पलटे में ता पर जस्ट दिया ही देखुन देखले ଆଚ୍ଛା केमती आज पर टिक टिक हेजी आ बहुत बड़ साइज पारा भी अछि गोटा कि नेला 2000 टन ताको ये पट्टामुंडी मार्केट पट्टामुंडी जण लोक बगरांते लिखि ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା ना सब गोटे सब हमर हमर सब पारा सब बड़ी भारी आ केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे पारा सब हमर बहुत ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ये हमर टूर्नामेंट हुए पारा बहुत सब हमर ଆଚ୍ଛା ये और जाति पारा हम कोलटा पूरा बढ़िया ପାରା ମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ନା ଏବେ ସବୁ ପର ଧଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ପର ସବୁ ଧଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ପାରା ହେଇ ଏଇ ପାରାର ବହୁତ ରେଟ୍ କଲର ଏ ପାରା ନିହାତି 2000 ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଲର ସବୁ ବଢ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ଏ ପାରା ନାଲି ପଟେ ଦୁଗି ଆଉ ହଁ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଲର ପାରା ହେଇ ସେ ଥଣ୍ଟରେ ରଖିଥିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଦେବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ନୁପୁର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନୁପୁର କୁହନ୍ତି ଆକୁ ଆଚ୍ଛା ଦାମ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁରେ ସବୁ ତିଆରି ଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଇଟା ଦାମ କେତେ ୟାର ଦାମ 250 ଅଛି ଆହୁରି ଦାମିକା ରୂପାର ବି ଅଛି ସେଇଟା ପାରା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବୋହିକି ଉଡ଼ି ପାରିବେ ହଁ ଉଡ଼ନ୍ତି ଲଗାଇ ତ ତାକୁ ଏବେ ଛୁଆ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଣ୍ଡା ଦେବି ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଫାଟି ଯାଉଛି ନା ବାହାର କରିଦେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ସେଇ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ହଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଓହୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଋଣ ଝୁଣୁ এটা খালি সাউন্ড এটা শো ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଖଡ଼ିଆ ଭୁରା ଓହୋ ଏ ପାରାକୁ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣିଲି ଏଇ 10-15 ଦିନ ହେବ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖୁନ୍ତୁ କେତେ ସଫା ହେଉଛି ଆଖି ମାନେ ନସଲଦାର କବୁତର ଏଇସବୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ଆଜି ତ ଆମ ଏଇ ରଘୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ସେ ପାରା କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ପାରାର ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ କେମିତି ସଉକ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ କହିଲେ ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ତ ରଘୁବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା।